أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله ثم الصلاة والسلام على أهلها، ولعنة الأبدية السرمدية من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي، هل يوالي عليا وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة عليهم السلام فإنهم من صلتي أمنا وعلما. ويل للمكذبين بفضلهم لعن لهم الله بشفاعتي. بس مختصرا حديثي يتحمل عرض بس. ابن عباس رواية تكسرش عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله يغمرها بكسرها: من سره أن يحيا حياتي على شتي كذا ني حياة زندگی يمو خوش زندگی ويموت مماتي ني موت باقي سوز سنة بس موت باقي يعني موت باقي وايد مثلا چين حسكا قيامة لمن مو محسوبة نيس ويسكن جنة عدن غرسها ربي. جنة عدن وصول دبي مقام لنا لنا غرسها ربي. خدا من عدم سنة مقام دعاء بسيط. هل والدهم من الشرف والجن بيغمر حياة الزندگی وزندگی دا بيغمر ممات ويموت موت واقبا ومحشوبا دهنات وجنة عدن فالمقام هو شروط جيس بشرطها وشروطها. سمسوم يعني ما كلمة الرجل بينين لهذا كساد مكتب. هل يوالي عليا طبعا من شروط ومن مقصد واخر ومن جزاء وجن لما شرط وجزاء جو كساد مكتب. هل يوالي عليا علي ولاية بلها قبول له علي محبت نسيبه. هل يوالي وليه سودي علينا دس محبت عنا علي ولاية قبول نسينا دون نسياسي محبت. وليقتدي بالأئمة عليهم السلام. أيمان حرياسي اختلاف يفتح بس قال أيمان بحب سوسي وظن جدا صدا فاسيني بحاول ما يوزر سوزة صدا غيبات بسرزة صدا دستان درزة صدا دو چاسا. لهذا وليقتدي بالأئمة عليهم السلام. دو چا أئمة أدهالي هاي اقتدام يخذبه فإنهم من صلتي هم يسرع الحرب الإسلامية. خلقوا من طينتي نير نور وخلق صوصر دم نسبتي دم نور المسمولكم خلق صوتي. رزقوا فهما وعلما وداو العالم سيكون الشجرة علم وفهم وطمالات جمع. ويل للمكذبين بفضلهم ويدب صوتك روحكم الله. أمير المؤمنين يقول هذا يقول هم سجلة إنكار منكر الله لعن لهم الله الشفاعة. من شفاعة كبيرون نسي مبايك علي ولاية بتعمل أهمية دكتور علي يعني ما سبورة بيقول نسي جاسر بيغمر الإسلام بحملك جبرائيل نسي وحي الرسول وحي تنجو بيغمر إلهي تنجو دمق الجناب سلمان الحبسي هذا علي كم نص من السؤال اسميها كلسا بيغمر هم بيخلنا وحي تنجو جبرائيل كل شخص توما تلا تلاس جبرائيل هو لا سنة تعظيم لنا
पैगंबर का पकड़ जो मेरा आखिर जिब्राइल ये सुनता झूला यहाँ से हिसाब एहतराम से ताज़ीम देना दो जा ज़रबना तवक्कल जिब्राइल से अर्ज़ा भी आ जा ले खुदाई नबी वहदहु ला शरीक जो बल्दिश नहीं तरजू ना मुश्किलात युबक अल्लाह ये मुश्किल को आसान रखत को ना रब्बुल अज़्ज़त वल अज़्ज़त तो समझन खत को या बल्दिश कोई माशाअल्लाह या बल्दिश कोई लो चिसो या अली आलम मलकूत ده حساب كده رب العزة يوم يا سومن يا سومن خدا من عالم سني के इम्तिहान बस इम्तिहान कुछ बस जरबना खुदा से इन जिब्राइल मन हासिल नासी और या जवाब चिमिन अना वाल या bu yang ngamu ngajus और जिब्राइल दर्शन कामयाब में नशो सबाला सो ना गावा सुइसी में सबाल गाना का तालीम हासिल जा परेशान ये नीरज ही होता जब वक्त भी बुजुर्गवान दिखा या जिब्राइल चाय भी लिखा जरबना खुदा व आलम से लिखे इम्तिहान से ना दे इम्तिहान को भी नाकाम सो बाद उसे सवाल आता है ना सुइसी में सवाल समझना ना यह परेशानी भी इम्तिहान को चिना सकता जिब्राइल जरबना इम्तिहान को तो नहीं सकता खुदा से गलत जिब्राइल मन आज क्या सुनना सुनता या जवान अना या बयान ना बोला अना बात या बयान ना बोला अंदर जिब्राइल ने जवाब को मैं या से लोग से शाहद दस्ताना या सुआल है या से योगर अंदर रब्बुल जलील अना अब्दुक ज़ईफ़ ज़लील हक़ीर मिस्कीन अना जिब्राइल कौन है जिब्राइल अंदर ये बात नहीं الله أكبر توكلنا ما جمعنا نصوص ما ده جواب من يمونا كان يبصر زي يا بروجا من يمو بيغمر حبستريس إنا جبرائيل ومدونا يريمو بتانتوي चाहता था कि लोग उम्र पे जर मना तवक्कलना जिब्राइल से चिदर या नबी अल्लाह ngalah ngari umur iteda cematu dihlani ufuk bin muskarman ciksaran losom sumjula rasbat ciksaran dan losom sumjula ben ciksaran with islamu dan losom sumjula mengalat hose Allah Akbar. Dah berosak bacina. Wah Jibril hesap ini nak bertanya. Ran stop sumju siapa thong punya pindah sekarang. Ayah tusen thong mungkin kita lagi ko. Mari cari ya Rasulullah. Dewa kalau Peygamber Khuda yang pasti. Dasar nubuat salah yang amat kita sana. Amma mau nan mana cidongan. Maulah yang mutaqiyan yang apa. Sanggup bika hati kyotu. Nabi silam Ummi Nurin Nur Ali bin Abi Talib. Ali tahu khazai se janna si. Wal asjar aqlaman. Tamam dunia की साथी का मकसद थी. Wal abhar midadan. Tamam दरिया में मस्तियाँ ही की. والجن قداما جدامات بخلقك والإنس حسابا إنسان ما حسابك ما أحسن فضائل علي بن أبي طالب علي فضائل سيدنا تسينا الله أكبر يريا حواليها ولد علي في ثوب الكعبة علي خانه كعبة سيد سندر كبرين ولادت آدم من داسد سبوري ساس आराम में दस्तूर यसूफ गाँव मौलूद जी गुनाह दिया उन्हें दस्ताना जब मौलूद को मिलापन जिसका तुमने जोड़ बसना लाभिसिंग फातिमा भी नासादी लाभिसिंग चिंची तबाक से बस निस्ता सच्ची इस बात से बस सुनता सच्ची या चिंची तबाक से बस
يا حسابك الجاد محمد حيران سودة يفرع جبتيرنا تعال العفريسة تجيرنا يا محمد درقات بمنتهى بداس زي لا دخل الدكتور عام ده أولاد من المن يا دلاد من جارب ويعين يا زي ما شاء الله ما شاء الله يا دلاد من جارب ويعين يا زي الله إني يا زي يا سيدي يا سرمين ما سرمين يا سرمين ما سرمين ليش زي بيوتا يا شو خانة قابل زي الشيء نقول شخصيت يا دلتي كسبني ليش زي ما تشاهدين نظري يا سرمين ما سمعت جوش كسر ما عربي دستور يبقى يا عربي شنو سيكشوا يوم الشخص يا حامل يبقى دبقة بينوشوا يوم الشخص يبقى شو بعده مالك شير تبوس تبيه تبوس هذا ما بس هذا مشهور ما نشوفه ما ينسى دبقة سيدتك كوننا نقابات ببيتك كوننا دستن يا نقابات شخصيات وكسي دستن يوم كسرتاس ميشي نراب هذا अच्छा और यहाँ जो है इनाम की चांदी से है माशाल्लाह यहाँ जो है क्या इनाम की चांदी से है यहाँ को बोला इसे बना तो वक़्त में से ले जिन्हें कहो जिन्हें से यहाँ से हाँ मेरी दीवार का हलक़ात पर मिल से या दुनिया को निशानों को सबको भी मुताज़ है ना नो यहाँ से ये हलक़ात الله عظمت علي استابر عن يوسف تسلم الرسل استابر عن يوسف الرسل لأن مشكلات تعالى ونا يعني عسلي الهني مرتلا جولان يسلي كاسات شده جينا بيزان دريدا سبحان الله سبحان الله الله أكبر تقسمت علي بن أبي طالب هبسي سمتني أمي حيدرة سمتني أمي حيدرة ميزي زي هذا حيدر من تحت حيدر متعذر من حيدر جمانا دارا أسأل جملة حيات جلد من دون قول لنا بنا قول जो है तेरे करनार है वो कुल का मददगार है है वो कुल का मददगार है उससे हमें भी प्यार है वो नारे سمتني أمي حيدر ميزي ليش أنا حيدر حيدر معناتي أنا حيا وكل ده وما درب وكل شخص فهم ولا ده حديثا مين شخصية ده بقى الشيطان يقول لك بجعل الشيطان بتجلس من يأكل من همزل شوف سنة آدم شبه الحزن شوفينها دين علي تعبي طالب أبو شهيد أبو علي زلمي بيطلع ده بقى الشيطان يقول لك يا ده قلبه علي خلملة ولد علي خلملة ولد يمو يا دلاد بيديده بهواجسك سنين فيوسنا أجدي كاجسك لكن شخص فاس ده بقى الذي سنتك سلوس سمتني أمي حيدرة